अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमजद ख़ान और आप देख रहे हैं अमजद ख़ान के एमपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मरदमशुमारी स्टार्ट है, तो ये मेरे घर आए हैं मरदमशुमारी करने के लिए। मेरे पास ही गांव से भाई आए हैं, काशिफ साहब, और पूछते हैं इनसे कि ये कैसा एक्सपीरियंस है इनका और ये क्या मुश्किलात का ये सामना करते हैं, और ये मसलन जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं इनसे, और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। जी भाई, तो कुछ हमें भी बताएं ये क्या है मरदमशुमारी और क्यों की जाती है, मसलन या आपने क्यों चूज़ किया कि मैं मरदमशुमारी करूं, टीचिंग छोड़ के, जबकि एग्ज़ाम सर पे था, उस चीज़ को छोड़ के उससे भागे हैं, या इसमें कुछ बेनिफिट नज़र आया या कोई अच्छा एक्सपीरियंस था, क्या है मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर लिया है और एक ही सांस में 4 से 5 सवाल आपने दाग दिए। सबसे पहले जो सवाल का जवाब वो ये है कि मैंने ये क्यों इसमें अपना नाम लिखवाया, कि इंसान की जो सीखने का मरहला है वो किसी भी उम्र में बंद नहीं होता। बेशक। इंसान को हर उम्र में सीखना चाहिए। तो एक तो मेरे जहन में ये था कि इससे कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। बिल्कुल, वो तो है। ठीक होगा जी। और दूसरी बात यह कि मैं क्या एग्ज़ाम से भागा हूँ या मैंने कुछ सोच के इसमें ड्यूटी लगाई है। मैं एग्ज़ाम से हरगिज़ नहीं भागा। अगर इसमें मेरा नाम ना आता तो किसी और का आ जाता। हाँ, किसी बिल्कुल। न किसी टीचर ने इसमें काम करना ही था। तो ये सोच के फिर मैंने कहा मेरा नाम इसमें लिख दो ताकि मुझे कुछ और सीखने को कुछ मिले। यानी कि ऐसा हरगिज़ हमारे जहन में नहीं था कि मुझे इससे कोई अर्निंग होगी या कुछ इसमें मेरा कोई फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। और हाँ, दूसरा वो ये तो है, साथ और है दूसरी ना, दूसरी मतलब। बड़ी बात यह है, क्योंकि ये मेरा इलाका है, बिल्कुल। मैं यहाँ टीचिंग करता रहा हूँ, तो मैं अपने पूरे इलाके से वाकिफ़ हूँ, घर घर से वाकिफ़ हूँ। अगर बाहर का बंदा आकर यहाँ वो मरदमशुमारी करना चाहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसको बिल्कुल नहीं होगा। पता ये किसका घर है, किस वक्त ये घर में होते हैं। अब आप घर में हों या ना हों, चूँकि आपके घर वाले हमारे जानने वाले हैं, तो उनको डेटा देने में या कुछ बताने में कोई मुश्किलात और हिचकिचाहट उनको नहीं होती। बिल्कुल। बसूरत दीगर अगर आप गैर इलाके में चले जाएं तो उनके लिए बहुत ज़रा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल। आपको मैं एक और बात ये भी बता दूं कि आजकल मर्दमशुमारी के नाम पर फ्रॉडिये आपके घर में आते हैं और अंगूठे, आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह लगवा लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट की मालूमात लेते हैं और सारे का सारा जो आपकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो आपसे ले लेते हैं। ये ठीक हो बिल्कुल गया मैंने जी। सोचा था जब अब ये स्टार्ट हुई है कि इस अब नाम पे भी देखें, अब फ्रॉड होगा। अब देखें ना कि हम इस इलाके के हैं, इलाके वाले हमें जानते हैं। हम फ़ोन पे भी किसी को अपना नाम बताएं कि मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, आपके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, तो वो अपना डेटा देने में या कुछ बताने में बिल्कुल हिचकिचाहट का शिकार नहीं होता। बिल्कुल। और कभी भी वो ये नहीं समझता कि मेरे घर के बाहर में कोई अजनबी खड़ा है। तो मालूमात वो आसानी हमें मिल जाती हैं और मर्दमशुमारी करने में आसानी होती है। और यहाँ आपने एक और सवाल मुझसे पूछा कि किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। अब सबसे बड़ी जो मुश्किल ये है कि आप, मेरे ख्याल में मियाँ वाली का सबसे बड़ा ख़ानदान यहाँ मौजूद है। एक ही घर के जो अफराद हैं उनके जो मेंबरान हैं वो 53 है, 53 बंदे एक ही घर के हैं। और जब मैंने उनसे पूछा आपके नाम क्या हैं, घर के सारे अफराद इकट्ठे हुए तो उनको अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं थे। 8 भाई, सब शादीशुदा और इकट्ठे, और अच्छा। एक दिन में तकरीबन उनके घर में 20 किलो गोश्त पकता है और सब्ज़ी तकरीबन 10 से 15 किलो सब्ज़ी पकती है। और शाम के टाइम वो बताते हैं कि हम अपने बच्चों की हाज़िरी लगाते हैं, यानी अफराद गिनते हैं कि कितने हैं ये। ठीक हो यानी गया। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होते तब तक वो खाना नहीं खाते। क्या जैसे हम भेड़ बकरियों की वो हाज़िरी लगाते हैं कि ये भेड़ बकरियाँ सारी मौजूद हैं या नहीं, गिन लेते हैं। ऐसे ही हम अपने बच्चों को गिनते हैं। मैंने कहा यार नाम का नाम नहीं याद, यानी सिर्फ उनके जो नाम थे वो मैंने नाम लिखे हैं। अब नाम लिखने में और याद करवाने पूछने में 20 से 25 मिनट लग गए। बाज़ औक़ात एक बच्चे का नाम वालिद बैठा मौजूद, वालिद से पूछा आपके जो 10वें नंबर पे बच्चा उसका नाम क्या, वो सोच रहा है, बेटे को बुलाओ उसका नाम क्या छोटेगा, अब उसको नहीं मालूम, वो उसको फिर अम्मी से पूछ के आ रहा है। यानी ऐसी मुश्किलात हैं। अपने बच्चे 10-10, 15-15, 18-18 बच्चे हैं और अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं है उन लोगों को। यानी एक घराने के 53 अफराद हैं और उनका जो डेटा लेने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई। और उससे अगले घर में गए, उसके घर के अफराद थे तकरीबन 33, वहाँ भी यही मुश्किलात हमें आई कि अफराद के जो नाम है उनको याद ही नहीं है। अभी एक बंदा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो जाके उनके नाम हमें पूरे होते हैं। और हमारे यहाँ पंजाबियों में या सराइकियों में ऐसा है कि अड़ोस पड़ोस के कम से कम बड़ों के नाम मालूम होते हैं या हमें पता होता है कि इसके इतने बच्चे हैं।
ان کو ساتھ والوں کے نہ تو یہ پتہ ہے کہ اتنے بچے ہیں اور نہ ہی سب کے نام یاد ہیں. اور ایک جو بہت بڑی مشکل یہ ہے، چونکہ یہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان کے جو نام ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. بالکل، یہ بھی بڑے عجیب و غریب نام ہیں ان کے. اب ایک کا نام ہے جی تورخی، اب ایک کا نام ہے شمر خان ہے جی، شمر خان بھی نام ہے ان کا جی. اور ایک کا نام تراب خان ہے جی، جلاد خان، جلاد خان ہے، جلاد خان ہے. اور بڑے عجیب و غریب قسم کے نام ہے جی، جو میرے زبان پہ بھی نہیں چڑھتے وہ. تو ایک تو نام کی مشکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل ان پڑھ ہیں. ایک جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ایک میں شعر کی صورت میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یار من افغان است، یار من افغان است پشتو ندانم چے کنم، یار من افغان است پشتو ندانم چے کنم، او بگوئے دل تراشا من ندانم چے کنم. اب اس کا ترجمہ سن لیں کہ میرا جو دوست ہے وہ افغانی ہے، میرا دوست افغانی ہے، پشتو ندانم چے کنم، مجھے پشتو نہیں آتی میں کیا کروں. وہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، اور جو آج کل کے حالات ہمارے علاقے کے چل رہے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اس میں بہت بڑے مسائل آ رہے ہیں کہ اب کوئی بھی بندہ گھر میں موجود نہیں ہے. اب ایک گھر کا جو ممبر ہے وہ دوسرے گھر کے افراد کے بارے میں بتانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اب جو ریسنٹلی جو ہمارے ہاں واقعہ ہوا ہے اب بخوبی جانتے ہیں، اب اس کا ذکر کرنا بھی یہاں مناسب نہیں ہے، یہ نہ ہو اس کی زد میں آ جاؤں. بالکل. تو اس کی وجہ سے بڑے حالات یہاں کشیدہ ہو چکے ہیں، تو جس کی وجہ سے نا کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. کوئی بندہ گھر میں ملتا نہیں ہے. تو ایک بلاک میں نے مکمل تقریباً کر لیا ہے، تو وہ جو گھرانے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں. جو ذرا ہارڈ ایریا آپ کہہ لیں، یا میرے لیے مشکلات تھی ان کے ڈیروں پہ جانے کے لیے. اور دوسرا بلاک میں نے شروع کیا ہے، اور اس میں پہلا گھر جو تھا وہ ہمارے جو انکل ہیں ان کا تھا، جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں. جو آپ کے ساتھ والا گھر ہے، دوسرا آپ کا یہ گھر ہے سعید خان صاحب کا. ٹھیک ہوگا جی. باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور وقتاً فوقتاً جو ہمارے مسائل ہیں یا ہمیں جو چیز نئی سیکھنے کو ملے گی وہ آپ سے انشاءاللہ ہم شیئر کرتے رہیں گے. شکریہ. بہت شکریہ جی. دوستو آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں، بہت مزہ آیا. باقی میں سوری کروں گا، میں نے ویسے ہی فن کیا تھا کہ آپ ایگزام سے بھاگیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا ایسی کوئی بات کروں گا تو یہ پھر ایکچوئل جو فیکٹس ہوں گے وہ ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، تو بہت مزہ آیا ان سے بات کر کے. تو آپ کے ہاں بھی اگر مردم شماری والے آئیں تو پہلے سے تیار رہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے یا یہ وہ. ان کے ساتھ پورا تعاون کریں. یہ مثلاً ایک ڈور ٹو ڈور جا کے یہ کام کرنا کافی دقت والا مشکل والا کام ہے، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں جو بہت بڑی ہماری مشکل ہے، وہ کتوں کا ہے مسئلہ. میں بالکل پوچھنے ہی والا تھا ابھی کہ کتوں والا وہ ہمارے سارا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کتوں کا پرابلم ہے. کتوں کا پرابلم بہت زیادہ ہے، اور کتے بھی گدھے سے چھوٹے نہیں ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہمیں تمیز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کتا ہے یا بکری ہے. بالکل ایسا ہے نا جی. ہاں جی. اور دوسرے یہ کہ مغرب کے بعد یعنی کہ عصر کی اذان ہوئی نہیں اور ہمارے سائرن بجنا شروع ہو جاتے کہ علاقہ ذرا خطرناک ہے، یہاں سے نکلو فوراً. یہ ذہن میں سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی پچھلے ہفتے یعنی کہ مغرب کے ٹائم اب یہ ڈکیتی ہوئی، بالکل روڈ کے اوپر چلتا روڈ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں. تو اس وجہ سے دن دہاڑے ڈکیتی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جنگل کا ایریا ہے سارا یہ، تو اس وجہ سے ذرا ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے. جی جی بالکل. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ کتوں والا سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں، کیونکہ میرے ذہن میں بالکل تھا. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انشاءاللہ ایسی مزید ویڈیوز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں اس چینل پر. تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.